14 वर्ष बर पाई ठीक ठीक से पूर्व जन्म अभिमनु किए से थिला 14 वर्ष 14 दिन 14 वर्ष 14 दिन बंची गले भला 14 दिन जदि बंची न जीव ये 14 पुर लोक को से जिनी देव 14 पुर लोक को से जिनी देव अभिमनुर पूर्व जन्म कथा 50 टंका दे बाप पचारि चुएका शुणुथि बसवा जन्म मन कर्म दे के सुंदर कथा बापरे पचारिलु तुही सत्य जुगे एक गंधर्वर नाम से स्वाहा गंधर्व बोली रे जार नाम स्वाहा गंधर्व बोली रे नाम पाइछि ये इंद्र सभारे अनीति जे करिछि ये इंद्रकर नारी पुणी जार नाम मालती कन्या को से संगे नहीं ये वरुण पुर को अपसरी किनेला आसिला बेल को बाटे सुंगार मागिला मालती की स्वाहा सुंगार मागिछि मालती कन्या रे बाबू नास्ति करिछि ये भल पूर्व करे बाबू स्वागंधर्व जानो मालती की धरी करिला रमण मालती की धरी करिला रमण नारी दुर्बल रे सही न पारिला से इनको आगरे आसी बार्ता कहिला आहे भोनाथ ये स्वाहा गंधर्व परा है तुमोर पुत्र मो मालती कन्या है तार ना होइबी भारी दारू करे मते करिछि भवी भोग करी न बल पूर्वक कला मो सम्मान गोटी को से तो हराई देला ए बारता इंद्र जेते बेले सुनिले स्वाहा गंधर्व को पुणी डाकी आनिले बोइले आरे पुत्र सुनो वचन ये मार गर्भ परा 14 ब्रह्म जान 14 ब्रह्मांड पुणी पुरी रही से सत दल गर्भरे जे मीन खेलुची मार गर्भ को तू ही चिन्हिलु नहीं तते आजी अभिशाप मुही देवी रे भाई आजी अभिशाप पुणी तते मु देवी ये अभिशाप गोटी करे पाइबु होबी बापर जुगरे जाई जन्मी बुझानो ये अभिमनु बोली करी हेबो तो नाम माँ गर्भरे थाई रे ज्ञान शिखिबु ये मार गर्भ के चिन्हि न पारिलु ये द्वापर जुगरे मार गर्भ कष्ट जानिबु कष्ट जानिले मध्य कहूछि वचन 14 ब्रह्मांड कथा थिब गर्भेण सब शास्त्र विद्या तू ही जानिबु तही मो अभिशाप गोटी को पड़िबरे तही मातृहरण रे तोर दोष लागिब ए मातृहरण मस्तक तोर छिदिब इंद्र कहितला मातृहरण जोगु तोर मस्तकटा छिदिब ना 14 पुर कथा जाक तू जानिबु माने जानिला परे ये 14 वर्ष मध्य मंडल तू ही 14 दिन अधिका जेबे जीव होई 14 दिन अधिका जेबे होई जीव हरिहर ब्रह्मा हेले जिनी न पारिब तेणु करी अभिमनु साप पाइला 14 वर्ष कमरे मरिला ये हेला कि न हेला मते कहरे बोला हेला कि न हेला भगवान सबदिन मंगल करूँ गोटे प्रश्न लिखिं कौन किए खराब भावनी माँ प्रश्नटा लिखिं फाट फाट कजल पाट माड फाट तो फाट कजली पाट कदल पाट फाट चारिपट
बाल शोई पड़े बुझी हो जाउची बसी पड़े दुईटी खोली हो जाउची आए सुनियो सदा जाना कन्ना बाबू माने पचारी छंदी मते जे जे प्रश्न आए बाबू माने जे कथा अच्छे पचारी मोर सोनो थियो सदा जाना कन्ना गुड़ेरी अरे फाटो तो फाटो कजल पाट बाबू माने लेखी छंदी बड़ कथा दो चारिपटरे तार रही चूल शोइले शोइले दुई अरे शोइले पुणी से बुझी है उची बसिले दुई पट खोला है उची के सुंदर कथा बापरे पचारिलु मते शुणुथिब सभाजन कर्मर पते मोना चुथिबी थई थई रे समझाते मोना चुथिबी थई थई फाटत फाटरे हन कजल पाट यही कथा गोटी कम मने नाही तो ये कजल परी रे लार नेत्र होईछि अरे कजल परी रे बाबू नेत्र होईछि ये नेत्र चारि पटरे रे बाल रहीछि तल पट ऊपर पट बाल रही ये कजल पट बोली कजल देखांती कला कजल बोली आखिर नाम चारिपटरे अच्छी बाल रे धन शोई पड़े रे बुझी हेउछि बसी पड़े दुईटा खोली हेउछि दुईटा पर बाबू जार नाम पलक पड़ुअछि शोई पड़े न जेते बेले चेता ज्ञान आसीब तही बसिले दुईटा पट खोलुछि भाई ए लेखारे बाबू रे करिले प्रश्न मोर सोन थिब सभाजन ए ईमान करना मोर सोन थिब सभाजन समती धरी से खेल पाती कला 5-10 लोकर मन जानी भमर बाबू आसी अच्छी बहुत दिन घटना ग्राम से भात करी गुड़ुगुड़ा पाती करी से नाटक कलाटी नाटर भल मंद देखुची धन गाँ लोक करुछंती जे अन्नदान गाँ लोक अन्नदान करुअछंती टंका पैसा भमर आमको देवटी ए प्रकार जातार महत रही ए ग्रामर मर्यादा सबुदिन थिबटी माँ जगत जननी लोकर कारण तो पादे पशुची शरण जगत जननी तो पादे पशुची शरण खेल पार्टी बाबू मान करता ही हूँ पढ़ू अच्छा माँ तमें दर्शन आसिल से दर्शन देलेनी से किछि कहलेनी
अच्छा माँ हाँ प्राकृत दर्शन ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଆଉ କୋ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାଁ प्रतिहार हाँ हाँ प्रतिहार हाँ। अर्जुन काले गलको हाँ। मो प्रीति सखासे आसी अछि हाँ प्रीति एडिकी पिला की पिचिंग करूलो पुलिस बाड़े पकेओ तू ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମା हाँ ଯଦି ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ କାନିଟା ଦିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ନିଜର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଠିଆ ଠିଆରେ ତାକୁ ଖୁଣ୍ଡା ମାରିବ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବ ସେ ପୁରୁଷ କେବେ ନିଜର କରିବେନି ମା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାନିଟା ଦେବୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଝରେଇବୁ କାନ୍ଦିକି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପାଦ ତଳେ ପଡିବୁ ସେ ଯେଡେ ବଡ ଦମ୍ଭ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମା तोर बाहरी पड़े से रखियो ଆରେ ନାରୀର ଯଦି ଲୁହ ଦେଖିବ ସେ ପୁରୁଷର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା ମା बाहरी पड़े से रखियो କାଇଁ ମା କାନ୍ଦିକିରି କହ कदाचित विश्वास नुह गोटे नारी नुह नारी
ମାଙ୍କୁ ଘେନିର ଅଛନ୍ତି ହର ହେ ଚିର ଫାଲଗୁନି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା କର ରେ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା କର এইঠে ভুল হেলা এবে ବି ସମୟ ଅଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂର ହୋଇଯାଅ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂର ହୋଇଯାଅ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାର ମାଙ୍କୁ ଘେନିର ଅଛନ୍ତି ହର ହେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା କର ହେ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା କର ଆଲୋ ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ପ୍ରୀତି ସକାଶେ ଆସିଅଛି ଆ ମୁଁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆସିଅଛି କିଡି କଥା ମା କାଲି କହୁଥିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ଏବେ କହୁଥିଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଏବେ କହୁଛୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି ମା କାହା ଦ୍ୱାରକୁ ନ ଯାଇ ଏକା ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକୁ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମା ଆଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୀତିଦାନ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୀତିଦାନ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛି ଠିକ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମା ଦାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିବ ଯାହା ଘରରୁ ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ଖାଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 5 ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଇଥିବ ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ଅନେଇବ ବାବୁ ସେ ଯିବ ଆଗା କଣ ଖୋଲୁ ଆଗା ମୁଣ୍ଡ ମାରିବ ଆଗା କାହିଁକି ସେ ଘରରେ ଆଶା ଅଛି ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ଖାଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ମା ସେହିପରି ଆଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିକି ଆସିଛୁ ଠିକ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିକି କେବଳ ତମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ପୂର୍ବରେ କିଏ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରୀତି ଦେଇଛି ସେ କହିପାରିବ ଏ ତମ ଘରେ ଅର୍ଜୁନର ନାନୀ ପ୍ରୀତି ଦେଇଛି ମତେ ମା ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛି କହିପାରିବ କି ମା ଗାଳି କରେ ନା କଣ କରିଦୁ ବୋଲେ ତୋତେ ସେ କୁଅରେ ହଟାଡି ମାରିବ ତାପରେ ପୋତିବି କୋଉ କୁହରେ ମାରିବୁ अरे अरे भैया होरे लागिले तो एठी लागू सियाडे काई जाउछु आगे एई लागिले लोक छोड़ देबे जानछु हां एडी मारन लागिले लोक छोड़ देबे आ सियाडे लागिले गां बाय लागिले कि जानिबोनी तोर बना कि आंगी बोल काडे लागी जिबा तू मुहटा के रोबो छा छमा आंको घरे के प्रीति देला कहि पारिबो किलो जियो काई कहती वेद वेद दसारु सी पौना